so you take a look at it. I think you would Okay. It would be interesting. Sounds good. All right, ready to go? Yes, sir. All right, good morning, church. Buenos días, iglesia. We're coming back at you with another Bible study this Sunday. Estamos viniendo a ustedes con otro estudio bíblico de domingo. And as we said last week, Y como dijimos la semana pasada, we are always excited to be with you. siempre estamos emocionados de estar con ustedes. We're grateful you take the time to watch. Estamos agradecidos que tomen el tiempo para mirar. And we hope that you walk away with something that is meaningful in your faith journey. Y esperamos que usted salga con algo significativo en su jornada de fe. All right, you ready to go? Yeah, well, you know what? Hold on. Okay. Espérate un momentito. I have an observation. All right, then, go ahead. Félix tiene una observación. John chapter 6, verse 9. Juan capítulo 6, versículo 9. So we're going back to last week. Yeah, let's go back to last week. Vamos a la semana pasada. Okay, John 6:9. Juan 6, 9. Here it says, what does it say about the fish on your end? ¿Qué dice de los pescados en tu lado? Okay, so I have the New Revised Standard Version. Tiene la nueva versión revisada. Right? And Estándar. this would be considered a scholarly translation. Of course. Esto sería, hello. Esto sería considerado una traducción escolar. Es obvio. So the reason I say that La razón por la cual él dice eso is because every translation has some type of bias in it. cada traducción tiene algún tipo de opinión. And what I mean by that is those who are writing it and are translating from the Greek are having to make decisions about what words mean. Quiere decir que lo que están escribiendo o traduciendo del griego tienen que tomar decisiones sobre qué es lo que significa cada palabra. The ancient Greek language that the scriptures were written in El griego antiguo sobre el cual la iglesia se escribió la Biblia, he's getting ready. That's right. Okay, it's dangerous now. Está poniendo peligroso ahora. It's a dead language. Es un idioma muerto. If you go to Greece today, Si vas a Grecia hoy, you will see some of these words used, verás algunas de estas palabras utilizadas, but if you take classes in biblical Greek, pero si tomas clases en griego bíblico, you cannot have a conversation with someone who lives in Greece. no puedes tomar una conversación con alguien que vive en Grecia. So they've had to recreate a lot of these words. Así que han tenido que recrear muchas de estas palabras. And depending on your particular theology of God, Y dependiendo de tu teología particular de Dios, it may change how you translate a word. puede cambiar cómo tú traduces una palabra. So the reason I say this is a scholarly translation La razón por la cual yo digo que esto es una traducción escolar is that it tries to take out any theological bias. es porque trata de quitar toda opinión teológica. So it's a little bit more literal translation, Es una traducción un poquito más literal, but because of that it can be harder to read. pero por causa de eso puede ser un poquito más difícil de leer. Whereas something like the New Living Translation, Pero como al contrario de la traducción nueva viviente, which is very easy to read, es muy fácil de leer. they've made decisions in the language so that it's not as clunky. Y tomaron decisiones en el idioma para que no sea tan difícil. So I have the NRSV, News Revised Standard Version. Así que tienen la versión nueva revisada. So my verse 9 Estándar. says this. El versículo 9 de él dice esto. There's a boy here who has 5 barley loaves and 2 fish, but what are they among so many people? Dice él que aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces, dice la traducción de él, que es esto para tantos. Now, in this translation, which is, esta traducción que es, let me see, you know what? Let's see if we can figure out what translation this is. It may not say it since this is kind of like a Gideon's Bible. Here we go. Casiodoro de Reina. Translated out of the original Greek, former translation. So this is a King James version. Esta es una versión King James, and Spanish, Casiodoro de Reina, Cipriano de Valera. These are very typical, what I've seen, these are the translations most used. Estas son las traducciones que yo he visto que son más utilizadas
By Latino population? Yes. Okay. Yes. All right. So what does your verse 9 say then? Versículo 9 para mí dice pececillos. So in Spanish, En español, pececillos pececillos is Mhm. what? is small fish. The suffix illo makes whatever it is small. Okay. El pececillo, estoy diciendo que el sufijo illo o illa hace la cosa pequeña. So we're sitting here with two translations that use two different words, Estamos aquí sentados con dos traducciones que usan dos diferentes palabras, because mine does not say small at all. porque la de él no dice pequeña para nada. So Felix mentioned this last week after the Bible study, Félix lo mencionó después del estudio bíblico la semana pasada, and so I decided to do a little research. así que tomé la decisión de hacer un poquito de estudio. And we decided we wanted to talk about it because this is a real good topic briefly about Bible study. Y decidimos hablar acerca de esto porque es un buen tema de hablar acerca de estudio bíblico, algo breve. There are numerous translations out there, Hay muchas traducciones allá afuera. and they all have a particular approach of how they're writing. Y cada uno tiene un acercamiento particular acerca de cómo está escribiendo. Some of them may even use different ancient resources to translate from. Algunas puede que usen recursos antiguos diferentes de donde están sacando traducciones. So you can read different translations and find that the words do change. Así que puedes leer diferentes traducciones y te vas a dar cuenta que las palabras sí cambian. So what do you do when you come across this kind of type of situation? Así que haces cuando te encuentras con este tipo de situación. So here's what I did. Esto es lo que yo hice. First thing I did was I read multiple translations. Primero que hice fue leer diferentes traducciones. So in addition to my Revised Standard Version and your King James Version, Así que en adición a su traducción revisada y el King James de esta, I read the New King James Version. leyó la nueva King James, la versión King James nueva, I read the New International Version. la nueva versión internacional I read the New Living Translation. y la nueva traducción viviente. And then I read the Jerusalem Bible, which is a Jewish translation, but from a Messianic Jew. La Biblia de Jerusalén, que viene de los judíos mesiánicos, es judía la traducción. So the Jerusalem Bible would be a Jew who believes that Jesus is the Messiah, O sea que la Biblia de Jerusalén es de un judío que cree que Jesús es el Mesías, but still practices all of the ancient Jewish rituals. pero practica todos los rituales antiguos judíos. So after all that, Y después de todo eso, I found that just the simple word fish que él encontró que simplemente la palabra pez is used in most translations. se usa en la mayoría de traducciones. However, the New King James and the New International Pero la traducción en New King James y la internacional nueva translate it small fish. lo traduce a peces pequeños. So you've got the predominance of translations say fish, minorities say small fish. Así que la predominancia de traducciones dicen peces, la minoría dicen pececillos. So then I went back to a Greek translation. Entonces volví a una traducción griega. And I've got a couple of those, and the one that I lean on the most is this one. Tengo un par de esas y la más que yo utilizo es esta que está aquí. And the reason I lean on this one the most La razón para la cual yo uso esta más, is that it has the Hebrew in the Old Testament, the Greek in the New Testament, porque tiene hebreo en el Antiguo y griego en el Nuevo Testamento, but it also has the English beside it throughout, or written with it throughout. pero entonces a través de todo tiene el inglés junto al lado. This is fascinating. So I do have a small Greek New Testament that is nothing but Greek. Él tiene un Nuevo Testamento que es griego nada más. And I can pronounce all the Greek words, Él puede pronunciar todas las palabras griegas, but that doesn't mean I understand all the Greek pero words. lo que decir que las entiendo. And I did go to it to check the word, Y él fue y verificó la palabra. but this one is easiest because when I'm reading the Greek, the English is right above it or below it. Esto es más fácil porque cuando lee el griego, el inglés está ahí al lado, arriba o abajo. So when I go to this Greek translation in John chapter 6, Así que cuando voy a la traducción griega en Juan capítulo 6, and I look in verse 9, busco versículo 9, and you'll see here, these are the Greek words with the English underneath them. verá aquí está la palabra griega con el inglés abajo. And when you get to the phrase about the fish, Cuando llegas a la frase del pez, it is duo
opsaria. Es duo opsaria. Let me make sure I got that right. Opsaria. Duo opsaria. So opsaria comes from the Greek word opsarion, Así, opsaria viene de la palabra griega opsarion. which is so once I found the word, Cuando encontré la palabra, then I have to go find out how it's used in other places. tengo que buscar cómo se utiliza en otros lugares. And that word is used 5 times in the New Testament. Esa palabra se usa 5 veces en el Nuevo Testamento. And in almost every single time, it just means fish. Y en casi cada una de ellas significa pez. The only time that it means small fish La única vez que significa que es pez pequeño, pececillo, is when it gets translated in the New King James and the New International. es cuando se traduce en New King James y Nueva Internacional. So in every other translation, it's always just fish. Es decir, que en otra traducción solamente pez. So then you go, okay, is there a word for small fish? Entonces busca a ver si hay una palabra para pececillo. And there is. Y si la hay, That word is ichthydion. es ictirion. Yeah, and the plural would be ichthydia. El plural sería ictiria. When you look up the word ichthydia in Scripture, Cuando busca la palabra ictiria en la escritura, you find it twice. la encuentras 2 veces. It is in Mark and Matthew Está Marco y Mateo in this same story. en esta misma historia. So here's what happens, Esto es lo que sucede. we think. Pensamos. When Mark, who we think wrote first, and Matthew write this story, Cuando Marco y Mateo escriben esta historia, Marco pensaba que escribimos primero. they use the word ichthydia. Usaron la palabra ictiria. And they don't necessarily say 2 small fish, they say some small fish, or a few. Y no necesariamente dicen 2 pececillos, sino dicen varios. John, on the other hand, says 2 and fish. That's all he says. Juan, en otro lado, dice 2 y peces. Which, and since we believe John was written later, Y como nosotros pensamos que Juan fue escrito después, that either means that John had additional information that told him it wasn't small fish, eso que nos dice que a lo mejor Juan tenía otra información que adicional que no eran pequeños los peces, or that the oral tradition that it's small fish is so strong o sino que la tradición oral de que eran pececillos era tan fuerte that all he said was fish. que todo lo que él dijo fue peces. So if I told you, for example, Si yo te dijera a ti, por ejemplo, that I went fishing in a pond near my house, si yo fui a pescar cerca de mi casa, you don't think I'm catching shark tú no piensas que estoy pescando tiburones or sailfish or tarpon or anything like o that. cualquier otro tipo de pez. You know that I'm probably catching brim, Tú sabes que estoy buscando los brim, los pececillos, bass, maybe catfish. bagra, So you already understand something, pero right? ya tú entiendes algo. So it's one of those 2 answers. Una de esas 2 contestaciones. So then we begin to ask what type of fish were in the Sea of Galilee. Entonces empezamos a preguntar qué tipo de peces hay en el mar de Galilea. And like any decent sized body of water that's salt water, Como toda cuerpo de agua salada de buen tamaño, there are going to be a good variety of fish. va a haber una buena variedad de peces. In the Sea of Galilee, one of the predominant fish is the tilapia. En el mar de Galilea, uno de los peces predominantes es el tilapia. And historians think that that's what that like Peter and the other disciples would have been fishing for when they threw their nets across. Muchas personas que estudian la historia piensan que eso es lo que estaban buscando Pedro y otros cuando estaban pescando ahí. However, you also read that there is a fishing harvest every year Pero también entiendes que hay una siega de pesca cada año that is specific to another kind of fish, que es específica a otro tipo de pez, sardines. las sardinas. A small Un pez fish, pequeño. right? So it can be either one. Puede ser uno o el otro. But since Mark is written first, Pero como Marcos escribió primero, Matthew and Luke are built off of Mark probably. Mateo y Lucas están construidos sobre Marcos probablemente. Matthew uses Mark's language Mateo utiliza el lenguaje de Marcos, of that ichthydia, de ictiria, that small fish. del pez pequeño. That is probably what is intended here, even if John didn't say it that way. Es probablemente lo que se quiere hacer en Juan, aunque no lo digo de esa manera. So, good catch Sí. Ajá. that you saw that, because it kind of
helps us understand that these writers were writing from a little bit different perspective. Nos ayuda a entender que estos escritores estaban escribiendo de una perspectiva diferente. And we just need to pay attention to those things. Solo tenemos que prestar atención a esas cosas. Now, you made an observation last week Ahora, tú hiciste una observación la semana pasada. when you brought this up, and I think it's a neat thing for us to revisit. Yo creo que es algo nítido para que nosotros revisitar. You made the comment that if these are two small fish, Hiciste el comentario que si estos eran dos pececillos, then that makes the feeding of these thousands and thousands of people even more amazing as a miracle. esto hace que el milagro de alimentar miles sobre miles es un milagro aún más grande. So let's consider that to be a true statement. Vamos a considerar eso algo cierto. At the end of the feeding, do you remember what happens after they have fed absolutely everybody? What do they do next? Do you remember? Yes, después de que alimentaron a todo el mundo, ¿qué sucedió después? There was still food left over. Yeah, Sobró comida. at least in one writing, 12 baskets, Por lo menos en una de ellas, 12 canastas, which shows the abundance of the miracle. que muestra la abundancia del milagro. So knowing how well these folks authored their writings in ancient history, Y conociéndolo bien que estas personas escribían sus cosas en la historia antigua, we know that they use literary techniques to emphasize the points. usan técnicas literarias para enfatizar en ciertos puntos. So if there's an abundance of 12 baskets of fish and bread left over at the end of the miracle, Si hay una abundancia de 12 canastas de peces y panes al final del milagro, I think it's very valid at the beginning of the miracle to point to how small the amount of food was. yo creo que es importante apuntar a que al principio del milagro que es tan poquita y pequeña era la comida. And who brings this food? Who is the person who has the food at the beginning of the miracle? ¿Y quién es la persona que tiene la comida al principio del milagro? Jesus. You remember? No, No. Oh, who did they get the food from? the boy. The people. small The small boy. El que trae la comida era un niño pequeño. So a small boy Así que un pequeño, with a little bit of bread and some small fish un muchacho con un poquito de pan y peces, feeds 15,000 plus people alimenta más de 15,000 personas and has a huge amount of food left over y sobra un montón de comida because of the not at all small power of Jesus Christ. por el poder no tan nada pequeño de Jesucristo. There's a good application. Esa buena Good job. aplicación. I like it. All right. Now can we go to today's lesson? Yes, I yes. appreciate it. Vamos a ir a la lección de hoy. So we're in chapter 8 today. Estamos en capítulo 8 hoy. And I know we're skipping over chapter 7. Sé que estamos brincando el capítulo 7. But we will probably be doing this study in this format until the end of May, 1st of June. Así, vamos a seguir este formato de estudio hasta como al final de mayo o principio de junio. And what we're going to do is we're going to make sure that we get to the end of John by the end of May. Lo que queremos hacer es cerciorarnos de llegar al final de Juan al final de mayo. So we will skip chapters to land on some of the highlights of John's gospel. Así que vamos a brincar un par de capítulos para llegar a las más importantes partes del Evangelio de Juan. So when we get to chapter 8, we have another interesting story of Jesus and the Jewish leaders. Así que cuando llegamos al capítulo 8 tenemos otra historia interesante acerca de Jesús y los líderes judíos. Now, and I don't know if it's in yours, I don't think yours has brackets around some of this, but in your translation, you may have brackets around this story about this woman caught in adultery. En su historia puede que ustedes tengan unas marcas alrededor de la historia de la mujer que agarran en medio del adulterio. And the reason that we have these brackets La razón por la cual tenemos estas marcas is because the oldest accounts of John that we have es porque las versiones más antiguas de Juan que tenemos do not have this story. no tienen esta historia. And that can be a bit of a problem Eso puede ser un poquito un problema. because we assume that the older the manuscript is, Nosotros asumimos que mientras más viejo el manuscrito, the more accurate it is. más cierto es. But this story gets Más included in everybody's translation Pero esta historia se incluye en la traducción de todo el mundo. for two reasons. Dos razones. It may have been added by an apostle of John, Pudo haber sido añadido por un apóstol de Juan. and that is not unusual during this time of writing.
Y eso es inusual en este tiempo de escribir. And the way it is written and the story that it tells La manera que está escrito, la historia que cuenta, fits the writing of John encaja con la escritura de Juan and also has all of the points that a historically accurate story would have. Entonces tiene también todos los puntos de que una historia precisa históricamente tendría. So, at least in my very humble and small opinion, Así que su opinión muy humilde y pequeña, it belongs. ahí pertenece. Okay, so let's kind of start reading as we always do, Felix, and then we'll break it down as we go. Vamos a empezar a leer como siempre hacemos, entonces lo vamos a desglosar mientras vamos. And we're going to actually start with the verse 53 from chapter 7. Vamos a comenzar con el versículo 53 del versículo 7. Because it's the transition statement to this story. Pues es la transición a esta historia. Then each of them went home, Cada uno se fue a su casa. while Jesus went to the Mount of Olives. Y Jesús se fue al Monte de los Olivos. And remember, that's where he goes to find quiet and peace, Que right? recuerde que ahí es donde él va a encontrar paz y tranquilidad. Verse 2. Early in the morning he came again to the temple. All the people came to him and sat down and began to teach. And he sat down and began to teach them. Y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Okay, so he comes to the temple as he has been doing on a lot of the days. Él llega al templo como hace muchos de los días. And if you remember, we are during the time of the festival of the booths. Recuerda que estamos en todavía el tiempo del festival de las casetas de venta, Also known as the Festival of the Tabernacles, también como del festival del tabernáculo, also known as the Festival of the Shelters. también como el de las casas. It was the end of the harvest season in the fall, Era el último tiempo de la siega en el otoño. and they are celebrating this final bringing into the harvest, Están celebrando la siega. and it's a pilgrimage festival for Jews, so they must travel to Jerusalem. Es un peregrinaje para los judíos, así que tienen que ir a Jerusalén. Right? So Jesus is in the temple, and it's going to be crowded. Jesús está en el templo y va a haber mucha gente. And it says that all the people came to him, and he sat down and began to teach them, Dice, y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. which is not unusual for this time, Que no es inusual para este tiempo. but it shows that Jesus' teachings were open to the public. Pero muestra que la enseñanza de Jesús está abierta al público. Verse 3, the scribes and the Pharisees brought a woman who had been caught in adultery, and making her stand before all of them, Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio. okay, so they bring this woman in front of Jesus and everybody listening to Jesus. Así que traen a esta mujer delante de Jesús y todo el mundo escuchando a And Jesús. she has been caught in adultery. Que la agarraron en adulterio. And one of the things you have to understand about Jewish law Una de las cosas que tienen que entender de la ley judía is to be guilty of something, someone had to see you do it. es para ser culpable de algo, alguien te tenía que ver hacerlo. So somebody has seen her committing adultery. Así que alguien la vio a ella cometer adulterio. That seems to be true. Eso parece ser cierto. But then you have to ask what's missing. Pero entonces tienen que preguntar qué falta. Because I don't think you can commit adultery by yourself. Yo no creo que puedas cometer adulterio por ti mismo. No. It takes two to tango. Toma dos para bailar. That's right. So where's the man? ¿Dónde está el hombre? He never shows up in the story. Esta historia nunca aparece. So even if we're never told this, we now know this is a setup. Aunque no se nos dice, nosotros sabemos que esto es una trampa. Right? And they make her stand before everybody, Y la ponen en medio delante de todo el mundo. which means they are looking to embarrass her Lo que quiere decir que están buscando avergonzarla a ella. while they test Jesus. Mientras prueban a Jesús. They said to him, Jesus, Le dijeron a Jesús, Teacher, this woman was caught in the very act of committing adultery. Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. So isn't it interesting that they call Jesus teacher? ¿No es interesante que le dicen maestro a Jesús? They're not being kind. No están siendo buenos. They're getting ready again to try to challenge Jesus. Están preparándose de nuevo para retarle. So when I say this in my head, Así que cuando yo digo esto en mi mente, I do not say it, teacher, this woman was caught in adultery. no, yo lo digo maestro. Esta mujer fue agarrada en adulterio. I think of it kind of like this way. Yo lo pienso así de esta manera. Teacher, this woman was caught in adultery. Maestro, esta mujer fue sorprendida en adulterio.
because they're getting ready to set up a challenge between teacher versus teacher. Porque quieren hacer un reto entre maestro y maestro. And if the Jewish leader teacher wins, Jesus is shamed. Entonces, si el líder religioso judío gana, Jesús es avergonzado. Right? So this is an event of rival teachers who are coming to battle. Esto es un evento de maestros rivales que van a batallar. Verse 5, now in the law Moses commanded us to stone such women. Now what do you say? Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? So it's interesting that they say Moses commanded us to stone such women. Interesante que dice que ellos dicen que Moisés nos mandó a nosotros a apedrear mujeres, así. If you go back to the law about this, Si vuelves a la ley acerca de esto, which is in Deuteronomy chapter 17, que está en Deuteronomio capítulo 17, there are two things that you read. hay dos cosas que lees. The person who gets to throw the stone La persona que tira la piedra is the person who saw them committing the adultery. es la persona que lo vio cometiendo adulterio. If you didn't see the act, you don't get to do the stoning. Si tú no viste el acto, tú no puedes tirar la piedra. Additionally, by Roman law, Además, por la ley romana, Jews are not allowed to kill anybody for punishment. los judíos no pueden matar a nadie por castigo. They would have in their Old Testament law, but not now. En su Viejo Testamento la ley sí podían, pero ahora no. So it would appear that these people who have brought her to Jesus, these leaders, also saw her committing adultery. Así es posible que estos líderes también la vieron cometieron adulterio. And they said, us, we get to stone her, so they all must have seen it. Así que ellos dijeron, sí, nosotros podemos apedrear, así que todos debieron haberlo visto. Which tells me it's a setup. Que me dice que es una trampa. They set her up to have the adultery, La setearon a ella para hacer el adulterio, so they could set Jesus up with the question of what to do about it. para entonces poder atrapar a Jesús acerca de qué hacer con ella. And then they say, what do you say? Y entonces dicen, ¿qué dices tú? Right? They also provide a limited application of this law from Deuteronomy, and there's some in Leviticus. También usan una aplicación muy limitada de esta ley en Deuteronomio y un poquito en Levítico. And here's the limit. Este es el límite. They've brought the woman and asked Jesus what to do about her. They want to stone her. Trajeron a la mujer a Jesús y le preguntaron a él qué quería hacer acerca de la mujer porque ellos la querían apedrear. But the Old Testament law said both people committing adultery had to be stoned to death. Pero entonces el Viejo Testamento dice que los dos cometiendo adulterio tenían que ser apedreados. So they chose not to bring the man. Escogieron no traer al hombre. So they're clearly not applying Scripture accurately. Claramente no están aplicando la escritura como va. And again, this just builds this setup that they're doing not very well. Entonces esto está construyendo una trampa que no están haciendo muy bien. But then John goes ahead and tells us what's happening here. Entonces Juan nos dice que está sucediendo aquí. In verse 6, they said this to test him so that they might have some charge to bring against him. Jesus bent down and wrote with his finger on the ground. Mas esto decía tentándole para poder acusarle, pero Jesús inclinando hacia el suelo escribía en tierra con el dedo. So John tells us, hey, they're testing him Así que Juan dice, oye, lo están probando, because they want to bring a charge against Jesus. porque quieren acusarle a Jesús. And I think if I'm correct, Felix, this is found in Exodus. Y si no me equivoco, se encuentra en Éxodo. So let me flip over to Exodus 31. Voy a buscar a Éxodo 31. Because they are referring to laws that we find written in Exodus. Él se está refiriendo a leyes que están escritas en Éxodo, si no me equivoco. Right? So you have this concept. So Jesus, this is to me is kind of funny. Jesus bends down and writes something in the sand with his finger. Para mí esto es cómico que Jesús se dobla y escribe algo en la tierra. And he's writing it because they are trying to challenge him on what he's going to do with the law. Pues él está escribiendo porque sabe que lo están retando a él acerca de qué hacer con la ley. When we go all the way back to Exodus, Cuando volvemos a Éxodo, Moses goes to the top of Mount Sinai. Moisés sube al monte Sinaí, He gets the 10 Commandments from God. recibe los 10 mandamientos de Dios. Do you? And I never remembered this. Nunca me acordé de esto. But do you remember how God wrote them? With his finger. Y Dios escribe la ley con su dedo. He writes the commandments with his finger. Él escribe los mandamientos con su dedo. Jesus writes in the sand with his finger.
Jesús escribe en la tierra con su dedo. And there are so many guesses as to what Jesus is writing. Hay tantas cosas que la gente se pregunta acerca de qué fue lo que Jesús estaba escribiendo. But the bottom line is we never ever know. Pero al final simplemente no sabemos. But there are a couple of translations Hay un par de traducciones that add some words in here. que añaden palabras aquí. So one translation says that he wrote with his finger on the ground Algunas traducciones dicen que él escribió con el dedo en el suelo, as though he did not hear them. como si no las escuchara. And then it says when he wrote against them something in the sand. Y dice que él escribió algo en contra de ellos, lo que escribió en la tierra, en la arena. And again, we don't know what he wrote. No sabemos qué escribió. And that part where it says they wrote as if he not heard them and he wrote against them, you won't find that in most translations. Entonces esa parte que dice que él escribió en contra de ellos, como si no les escucharan, no encontrarás en la mayoría de las traducciones. It was possibly added by certain editors later on. Posiblemente se añadió por editores más adelante. But if Jesus, the Son of God, Pero si Jesús, el Hijo de Dios, knows that they're trying to trap him, sabe que lo quieren atrapar, then one of the techniques would be not to give credit to their question. una de las técnicas sería no darle crédito a su pregunta. So he just sits and he ignores them, if you will. Así que él se sienta y como que dice, pues los ignora. But they won't go away. Pero no se van a ir. Verse 7, when they kept on questioning him, he straightened up and said to them, let anyone among you who is without sin be the first to throw a stone at her. Versículo 7 dice, y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. So Jesus finally does something to answer their persistence. Así que Jesús al final hace algo para contestar a su persistencia, But he doesn't answer their question. pero no contesta a su pregunta. Jesus does this a lot, right? Jesús hace esto mucho, ¿verdad? Instead, he says, okay, she's guilty, En contrario, él dice, ok, muy bien, ella es culpable. which means he is not condoning her behavior. ¿Qué quiere decir? Que no está permitiéndole el comportamiento. But he says, let the first person who has no sin in their life throw that stone, Pero entonces dice que aquella persona que no tiene alguna clase de pecado en su vida tiene la primera piedra. which he knows no one qualifies. Y él sabe que nadie cualifica. So he's also not condemning her behavior. Tampoco está condenando el comportamiento de ella. It's a great lesson. Una gran lección. When in our lives, En nuestras vidas, when we have sin, cuando tenemos pecado, even the kind of sin that is just nasty like this feels, aún una clase de pecado que es así horrible como esto, and we know that in our culture here in America, y sabemos que en nuestra cultura aquí en los Estados Unidos, that sexual sins seem to bear a heavier burden. Culture looks down on them more. que los pecados de sexo en nuestra cultura los ataca peor. So this woman's sin would have probably felt dirty. El pecado de esta mujer a lo mejor se sentía sucio. But even in that, Pero aún en eso, Jesus does not condemn, Jesús no condena, but he does not condone. pero tampoco se lo permite. That feels good, doesn't it? Se siente bien, ¿verdad? Because I've got my baggage. Porque yo tengo mis problemas. I mean, I've made my mistakes and will continue to make my mistakes. Yo he cometido errores y voy a continuar cometiéndolos. And while Jesus, through the Holy Spirit, will not condone my sinfulness, Aunque Jesús a través del Espíritu Santo no va a permitir mi pecaminosidad, he will not condemn me for my sinfulness. no me va a condenar por ella tampoco. I will be condemned when I stand before God and I have not professed Jesus Christ as my Lord and Savior. Yo seré condenado cuando esté delante de Dios y no haya profesado a Jesús como mi Señor y Salvador. And we'll come back to that later in the story. I think this is an important point, right? Vamos a llegar a este punto luego, vamos a volver en la historia. So verse 8. Versículo 8. So once he had made this statement, he says that it says this. Cuando él haya dicho esto, él dijo esto. And once again he bent down and wrote on the ground. Inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. When they heard it, they went away one by one, beginning with the elders, and Jesus was left alone with the woman standing before him. Pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó Jesús solo y la mujer que estaba en medio.
So Jesus writes in the sand. Así que Jesús está escribiendo en tierra. He stands up and he makes a statement, you without sin, throw the first stone. Se levanta y dice, el que esté sin pecado, tira la primera piedra. And then he sits back down, taking the posture of a teacher, and he writes in the sand again. Se vuelve a sentar, tomando la postura de un maestro y vuelve a escribir en el suelo. And he's done. Y ya, That's it. eso es todo. So I'm fascinated by how little Jesus does in this moment. Estoy fascinado por lo poco que hace Jesús en este momento. But what an amazing impact it had. Pero qué impacto maravilloso tuvo. So let's go to verse 10. Veamos el versículo 10. Oh, excuse me, verse 9, I'm sorry. Versículo 9. No, we read that. So in verse 10, Jesus straightened up and said to her, Woman, where are they? Has no one condemned you? Versículo 10 dice, enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusan? Ninguno te condenó. So they have left one by one. Si uno por uno se fueron todos, Starting with the oldest of the religious leaders down to the youngest, comenzando con los más viejos de los líderes religiosos hasta los más jóvenes. which shows you that age does bring wisdom. Que muestra que la edad sí trae sabiduría. It took those young bucks a while to figure out they needed to walk away. Le tomó un ratito a los jóvenes darse cuenta que tenían que irse. But they did, and then Jesus says, is there no one to condemn you? Pues entonces lo hicieron y Jesús le pregunta, ¿quién te condena? And can you just imagine this woman who has been by a mob carried down to the temple? Sí, imagínense esta mujer que fue llevada por una multitud al templo. And they've made this huge show of this. Hicieron un gran espectáculo de esto. And she has probably been pushed and shoved. Ha sido empujada y tirada. Maybe they allowed her to get fully dressed, maybe not. A lo mejor le permitieron que se vistiera, a lo mejor no. And she can feel the weight of this mob around her. Ella puede sentir el peso de esta multitud alrededor de ella. And then there's the calmness of Jesus Christ. Y está la paz de Jesucristo. He writes in the sand. Él escribe en la tierra. He stands up and gives a charge to the leaders, not the woman. Él se levanta y le da un cargo a los líderes, no a la mujer. And then he sits back down and he looks down and he writes in the sand again. Y él se vuelve a sentar y mira el suelo y sigue escribiendo. And then maybe after a few minutes, Entonces a lo mejor luego de un par de minutos, it's just the woman and Jesus. es solamente la mujer y Jesús. She has not left. Ella no se ha ido. And we don't make a big deal out of that, but I think it's pretty important. Y no hacemos un gran espectáculo de eso, pero yo creo que es importante. Because she has just been saved from death by this Messiah, this teacher. Ella ha sido salva por este Mesías, este maestro. And there she is, one-on-one with him. Pero entonces está ella uno a uno con ella. I have a question. Tengo una pregunta. Here it says that all the people came unto him. It never says that they left. So it may be that the people that he was teaching to stayed around, Puede ser que las personas a quienes él estaba enseñando seguían ahí. but that mob of Jewish leaders, they left. Así que la multitud de los judíos que vinieron a acusarla se fueron. And so while she may not be there totally by herself, everything's different now, and it probably feels very personal. Aunque ella esté ahí sola, se siente muy personal porque los que la acusaban se fueron. That's probably a better way to say it, so thank you for bringing that point up. Una mejor manera de decirlo, así que gracias por traer eso. So in verse 11, to Jesus' question about has anyone condemned you, Así que el versículo 11, en la parte de Jesús, que si él le preguntó, ¿ninguno te condenó? she said, No one, sir. And Jesus said, Neither do I condemn you. Go your way, and from now on do not sin again. Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. So Jesus just sends her away with this simple, don't sin anymore. Así que Jesús la envía, le dice simplemente no peques más. And our natural thought may be, well, how can she not sin? She's human like we are. Y nuestro pensamiento natural es decir, oye, ¿cómo puede que ella no peque? Ella es tan humana como nosotros. So it's important to understand that the Greek word for sin here Es importante entender que la palabra griega de pecar aquí is in the singular, not the plural. es en singular, no plural. So in English and in Spanish, Así que en inglés o español, Jesus does not say, don't commit any more sins. así que Jesús no está diciendo no cometas más pecados.
what he's really saying is, don't go live a life of sin. Lo que le está diciendo es no vayas a vivir una vida de pecado. Right? And because this woman has been in adultery, there's a good chance she's a prostitute. Como ella estaba en adulterio, una buena oportunidad que ella ha sido una prostituta. And so she may just have lost her livelihood. A lo mejor ella perdió su manera de hacer dinero. Because she can't live that life anymore. She's got to live this life. Porque ella no puede vivir esa vida, ahora tiene que vivir esta. But she's also not dead. Pero tampoco está muerta. She's got new life. Tiene nueva vida. That's a beautiful thing that he has done for her. Una cosa bella que la ha hecho por ella. And then Jesus immediately goes back into teaching again. Así que Jesús vuelve a enseñar de nuevo. And let's pick up in verse 12. Vamos a recoger el versículo 12. Again, Jesus spoke to them, saying, I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of life. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. So this is the second of the I am statements in John. Este es el segundo de los dichos yo soy en Juan. Remember, after he fed the thousands, he said, I am the bread of life. Recuerda cuando él alimentó a los miles, él dijo, yo soy el pan de vida. So now he says, I am the light of the world. Ahora está diciendo, yo soy la luz del mundo. And if we understand the context of what's happening, this is even more powerful. Así que si entendemos el contexto de lo que está sucediendo, es aún más poderoso. So we're in the festival of the booths, the tabernacles. Estamos en el Festival de los Tabernáculos, which again marks the end of the harvest time. que marca el final de la siega. And for Jews, it also was a symbol of their time in the Exodus. Para también los judíos era un símbolo de su tiempo en el Éxodo. And how they had to depend on God for their food and all their necessities. Y cómo tienen que depender de Dios para la comida y todas sus necesidades. So this festival goes on for, I think, 7 days. Este festival sigue como por 7 días. And as part of this festival, they erect these huge candle towers. Como parte del festival hace unas torres de velas enormes. And there's 4 of them, and they're in the court of women at the temple. Son 4, están en la corte de las mujeres en el templo. And they're so big that when they go to light them during the festival, Son tan grandes que cuando van a encenderlas durante el festival, historical documents say they use ladders and young boys climb to the top to light it. los documentos históricos dicen que usaban escaleras y jóvenes pequeños subían hasta arriba a encenderla. There's at least one Jewish writing that says they were 75 feet tall. Hay por lo menos una escritora judía que decían que eran de 75 pies de alto. And so you have this huge towers going up from the temple. Tienen unas torres enormes que llegan hasta el templo. And at the very top, they have wicks to burn. En la parte de arriba tienen unas candelas para encender. But the wicks of these candles are made from old priests' clothing. Wow. Así que la parte que encendía estaban hechas de la ropa vieja de los sacerdotes. So they are using these holy garments to make this holy fire. Así que están usando la vestimenta santa para hacer este fuego santo. Right? And if you go back to the Exodus, Y si vuelves al Éxodo, remember that during the night, God led the people by a pillar of fire. recuerda que durante la noche el Señor guiaba al pueblo por una columna de fuego. So when they light these candles at this festival, it is to help symbolize God is their tower or pillar of fire. Cuando ellos encienden estas candelas en el festival, es símbolo de que Dios es su torre en la noche. If you also go back to some of the prophecy of Zechariah and Isaiah, Si vuelve a las profecías de Zacarías e Isaías, they say that the coming Lord will be the everlasting light. ellos dicen que el Señor que va a venir va a ser la luz que dura para siempre. And so you've got these light towers that are so tall and so bright, they light up all of Jerusalem. Así que tienen estas torres, estas velas que son tan altas y brillan tan fuerte que alumbran a toda Jerusalén. And in the context of all this, Jesus says, I am the light of the world. En el contexto de todo esto, Jesús dice, yo soy la luz del mundo. So not only does Jesus connect himself with what God did in the Old Testament, Así que no solamente Jesús se conecta con lo que Dios hizo en el Viejo Testamento, but he's also saying that he is going to be the new tabernacle for the presence of God. sino que está diciendo que va a ser el nuevo tabernáculo para la presencia de Dios. If you want to come and be part of the presence of God, don't go to the temple anymore. Si quieres venir y ser parte de la presencia de Dios, no vayas al templo más. Come to me. Ven a mí.
And that's why he says, whoever follows me will never be in darkness. Por eso que él dice que me siga a mí nunca estará en tinieblas. And of course, the Pharisees are going to get upset. Y obviamente los fariseos se van a molestar. So in verse 13, it says, Then the Pharisees said to him, You are testifying on your own behalf. Your testimony is not valid. Entonces los fariseos dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. So in Jewish law, to testify to something being true, you had to have two witnesses. Entonces en la ley judía, para testificarle que algo es cierto, necesitas dos testigos. So what they're saying to Jesus is, you can't call yourself the light of the world because there's not a second witness to that. Lo que están diciendo a Jesús, tú no puedes llamarte la luz del mundo porque no hay un segundo testigo de eso. So in verse 14, Jesus answered, Even if I testify on my own behalf, my testimony is valid because I know where I have come from and where I am going, but you do not know where I come from or where I am going. En versículo 14, respondió Jesús y les dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. So Jesus is saying, I can testify on my own because I know the ultimate truth. Jesús dice, yo puedo testificar acerca de mí mismo porque yo conozco la verdad última. And I have seen it, and I have been part of it in heaven. La he visto y he sido parte de ella en el cielo. But you have no idea Si tú no tienes idea, because you haven't seen the truth like I've seen the truth. porque tú no has visto la verdad como yo la he visto. And then he says in verse 15, You judge by human standards, I judge no one. Versículo 15 dice, vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. And that the wording in the Greek is actually literally, you judge by what is seen. En griego literalmente dice que tú juzgas por lo que se ve. And the implication is there are things you don't see that are out there that are true. La implicación es que hay cosas que tú no ves que están ahí que son ciertas. So then Jesus says, I judge no one. And he goes on to say, Yet even if I do judge, my judgment is valid, for it is not I alone who judge, but I and the Father who sent me. El versículo 16, y si juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió el Padre. So he's saying that I'm not here to judge anyone right now. Que está diciendo que yo no estoy aquí para juzgar a nadie ahora mismo. But if I did, it would be perfect. Pero si lo hiciera, sería perfecto. Because I'm coming to that judgment with God, the Father who sent me. Porque yo llego a ese juicio con Dios el Padre que me envió. So now you know we're walking into blasphemy now, right? Así que ya estamos entrando en blasfemia ahora, ¿verdad? The Jewish leaders are probably getting hot and getting red in the face over Los this. líderes judíos se están calentando y poniendo rojos en la cara. But Jesus doesn't stop there. Pero Jesús no se detiene ahí. Verse 17, In your law it is written that the testimony of two witnesses is valid. En versículo 17, y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. So he brings them back to the literal Jewish law, acknowledging what they already know. Así que él lo trae a la ley judía, reconociendo lo que ya ellos saben. And then he says this, I testify on my own behalf, and the Father who sent me testifies on my behalf. Versículo 18, yo soy el que doy testimonio de mí mismo y el Padre que me envió da testimonio de mí. So Jesus' response to, so I need two witnesses, La respuesta de Jesús es, ok, necesito dos testigos. is not just, let me tell you some of the witnesses, Él no dice, déjame decirte algunos de los testigos. because Moses witnessed to who the Messiah was going to be. Así, Moisés dio testimonio de que iba a ser el Mesías. John the Baptist witnessed to who the Messiah was going Juan to el be. Bautista dio testimonio de que iba a ser Jesús. Isaiah, Zechariah, more and more prophets did. Isaías, Zacarías, más y más profetas. But Jesus says, let me go ahead and appeal to the two highest authorities for my witness, Él dijo, déjame apelar a dos autoridades más grandes, más altas. which is God the Father and Jesus, me, the Son of God. El Dios el Padre y yo, Jesús, el Hijo de Dios. So he goes right to the top. Él va en la parte de arriba. And so maybe an interesting analogy to understand Una analogía interesante para entender is that if two Jewish men came to a temple, for example, si dos hombres judíos llegaban a un templo, and one of them said, I am a rabbi, uno de ellos decía yo soy rabí and the other said, I am a y rabbi, el otro decía que era rabino, there's no validity no hay validez. because each one is testifying on his own behalf. Pero cada uno está testificando de partecilla. But if two
two Jewish men come to the temple, Cuando si llegan dos judíos hombres al templo, and one says, I am a rabbi, uno dice yo soy rabí and the other says, he is a rabbi, y el otro dice él es rabí, then it's valid. entonces es válido. So if Jesus says, I am the light, Así que si Jesús dice yo soy la luz and God says, yep, he's the light, y Dios dice sí, él es la luz, then he's the light. entonces es la luz. That's his argument. Ese es su argumento. He's using their own argument against them. Está usando su propio argumento en contra de ellos. And of course, their response to that is very literal again. Entonces la respuesta de ellos es muy literal de nuevo. In verse 19, then they said to him, where is your father? Jesus answered, you know neither me nor my father. If you knew me, you would know my father also. Versículo 19, ellos le dijeron, ¿dónde está tu padre? Respondió Jesús, ni a mí me conocéis, ni a mi padre. Si a mí me conocieseis, también a mi padre conoceríais. So even when Jesus says, my father who sent me, they're not thinking of God yet. Así que cuando él dijo, mi padre que envió, ellos no están pensando en Dios, They may be thinking of Joseph. están pensando de José. And they're basically saying, so who is this father? Están prácticamente diciendo, ¿y quién es este padre? Because in all the Gospels by now, Joseph is not spoken of anymore. We don't know what happened. Porque en todos estos evangelios de José no se habla, simplemente no se sabe qué pasó. So, and Jesus knows what they're doing. Y Jesús sabe lo que están haciendo. But what John is doing is trying to tease out some of his theology. Lo que Juan quiere hacer es sacar un poquito de la teología de él. And the theological point that he makes in verse 19 El punto teológico que hace en versículo 19 is if you want to see God the Father, es si quieres ver a Dios el Padre, look at Jesus. ver a Jesús. Jesus is God. Jesús es Dios. He is incarnated on earth, Encarnado en la tierra, but he is the essence of God. pero Él es la esencia de Dios. The two cannot be spiritually separated. Los dos no se pueden separar espiritualmente. So everything Jesus says and everything Jesus does is what God says and does. Así que todo lo que dice y hace Jesús es lo que hace y dice Dios. So they're really saying, what he's saying is you don't need to ask for the Father. Lo que él está diciendo es que tú no tienes que preguntar por el Padre. You want to see the Father? Look right here. Si tú quieres ver al Padre, mira aquí. And of course they're going to be very, very confused at all. Y obviamente van a estar muy confundidos. Verse 20, he spoke these words while he was teaching in the treasury of the temple, but no one arrested him because his hour had not yet come. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. All right, so we get to this phrase that we've heard before. Llegamos a esta frase que habíamos escuchado antes. My hour or his hour has not yet come. Mi hora o su hora no ha llegado todavía. So they are not allowed to capture him and arrest him No se les permite arrestarlo y agarrarlo, because it would have probably led to his crucifixion pero hubiese llegado lo más probable a su crucifixión. because it's not time for that in God's plan. El plan de Dios no es tiempo para eso. So they're not going to be able to arrest him. No pueden arrestarlo. And that kind of brings us to the end of kind of the description of this story and this woman who was caught in adultery. Eso llega al final de esta historia, de la descripción de esta mujer que sorprendieron en adulterio. And we really don't have time to go through the rest of the chapter No tenemos tiempo para seguir el resto del capítulo. because Felix wanted to talk about small fish. Porque Félix quería hablar de pececillos. But it's as you read through the chapter, and please do, Pero mientras usted lee el final del capítulo, y por favor hágalo, Jesus is going to foretell his death. Jesús va a hablar acerca de su muerte. It's going to sound a whole lot like a suicide to the Jewish leaders, A los líderes judíos va a sonar mucho como un suicidio, which would have been for them kind of an unpardonable sin. y para ellos hubiese sido como un pecado que no se puede perdonar. That if a Jewish person commits suicide, they go to the deepest, darkest part of Hades. Que si un judío se suicida, va a ir a la parte más oscura y profunda del infierno. And the sins of that person passes down to future generations. Y los pecados de esa persona pasan a las próximas generaciones. So if they can prove this, they strip Jesus of all authority and all his followers. Así que si pueden comprobar esto, le van a quitar a Jesús toda su autoridad y a los seguidores. But he will argue them through it, as he always does. Pero él los va a argumentar como siempre hace. And then he will go into a discussion about who the true disciples are, Entonces entra una discusión acerca de quiénes son los discípulos verdaderos, which are not the religious leaders who were practicing legalism, que no son los líderes religiosos que están practicando el legalismo, but it's going to be those who follow Jesus Christ. sino que son los que siguen a Jesucristo. So anyway, this is good stuff. So, esto es bueno, This is real good stuff. So, muy bueno. so next week when we come back together, La semana que viene, cuando volvamos, I think, let's see if I can find my notes.
I think we're going to jump over to chapter 11, Creo que vamos a brincar el capítulo 11. and we're going to go through this death of Lazarus story. Vamos a entrar a la muerte de Lázaro. Because it's a great story, and it's a unique miracle. Es una gran historia y un milagro único. It is not a miracle Jesus has really done up to this point. Es un milagro que Jesús realmente no ha hecho hasta este punto. So this will be cool. Esto va a estar nítido. We hope you've enjoyed the time again this Sunday. Esperamos que haya disfrutado este tiempo de nuevo este domingo. We hope you enjoy worship. Que disfrute la adoración. We're always grateful that you hang out with us for a little bit as we study. Siempre agradecido que pase el tiempo con nosotros mientras estudiamos. I'm always grateful for Felix and how well he translates and how much he really gets into this study. Él dice que él agradece lo mucho que Feli aprovecha este estudio y lo bien que va a hacer su traducción. And so one other quick thought before we say bye. Otro pensamiento rapidito antes de que digamos adiós. If we get to the end of May, Si llegamos al final de mayo and we're still not allowed to gather as a church, y no podemos reunirnos como iglesia todavía, and so we need to, maybe do a couple more Sundays. tenemos que hacer un par de domingos más a lo mejor. What do you think of this? ¿Qué pienso yo acerca de esto? What if we ask folks to submit any questions they have about the Gospel of John? ¿Qué tal si le preguntamos a ustedes que nos envíen preguntas que tengan acerca del Evangelio de Juan? And then we'll try our best to answer them for a couple of Sundays until we can all gather as a congregation again. Haremos lo mejor que podamos para contestarla antes de que, por un par de domingos, antes de volver a congregarnos como iglesia. You willing to give that a try? I can't wait. So think about it. Are there questions about John, Piense esto, si tienen preguntas acerca de Juan, or maybe even questions about Jesus or theology that have come to your mind as we've studied John? o preguntas acerca de Jesús o teología que vienen a su mente mientras estudiamos Juan, You can email them to steves@caminochurch.com. pueden enviar un correo electrónico a stevess@caminochurch.com or Felix L. o felixl at CaminoChurch.com. @caminochurch.com. And we will literally start pulling those together, start talking about them. Literalmente vamos a sacarlo, vamos a empezar a hablar acerca de ellos. And if we get enough questions, then we'll do that for however long it takes until we get back together. Y si tenemos suficientes preguntas, vamos a hacerlo hasta que podamos empezar a reunirnos. So go ahead and read the rest of John chapter 9, and go ahead and keep reading and go through chapter 11 for next week. Así que continúe leyendo el capítulo 9 y siga hasta el 11 para hasta la semana que viene. God bless, stay safe, Dios lo bendiga, manténgase seguro, be the hands and feet of Christ. sea las manos y los pies de Cristo. Thanks, my brother. Gracias. Love working with you. Me encanta trabajar con él. Thanks. All right. Well, that's going to be cool. That'll be fun. So I did